अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरेबिया से आने वाली फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। ना सिर्फ ये सऊदी अरेबिया के सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, बल्कि दुनिया भर में लोग इस ख़बर को हाईलाइट कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल गया सऊदी अरेबिया का, और जिस तरह से पानी हम देख रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, बाज़ारों में सैलाबी रेलों की सूरत बह रहा है। गाड़ियाँ किस तरह ऐसे पानी में बह रही हैं जैसे कोई खिलौने होते हैं। खंबे टूट गए हैं, जहाज़ों का रुख तब्दील हो गया। हवा की इतनी शिद्दत थी, उसके बाद जालाबारी भी वहाँ पर हुई है, बर्फ़बारी भी देखी गई है, बारिश देखी गई है और बहुत तेज़ शदीद हवाओं के साथ बारिश देखी गई है। मस्जिद नबवी से भी ऐसे मनाजिर सामने आए हैं। फिर तवाफ़ करते हुए भी बड़ी शदीद बारिश का वहाँ आने वाले लोगों ने, ज़ायरीन ने सामना किया है। तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे, मौसम की शिद्दत और मौसम की तबाही से सब इंसानों को महफूज रखे। और वहाँ के जो मनाजिर देख के इस वक्त काफ़ी परेशानी में लोग मुब्तला हैं। जद्दा से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा तक ये सिलसिला आ पहुंचा। फिर बहुत से और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर ये बारिश के बायस काफ़ी ज़्यादा सिलसिला ख़राब हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। और इस सिलसिले में मैं जब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी तो हमारे बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं आदिल तनवीर, छोटे भाई मेरे, वो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सही ख़बरें लेकर आते हैं। तो मैंने उनकी वीडियोस भी देखी, कुछ मैंने न्यूज़ के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात की। आप विंडो में देख भी रहे होंगे कि किस तरह की फुटेजेस सामने आ रही हैं। तो मैंने आदिल से रब्ता किया, आदिल से इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेते हैं क्योंकि ये वहाँ इन कांटेक्ट हैं लोगों से, लोगों ने इनसे वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर की हैं जो उन्होंने अपनी वीडियोज़ में भी लगाई हैं। अब क्या सिलसिला है, एक ख़याल ये भी है कि एक नया बारिशों का सिलसिला चलेगा, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। तो आदिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदिल, क्या हाल चाल हैं आपके? आदिल, ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला शुरू हुआ था सऊदी अरेबिया में, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि अपडेट कीजिएगा और बताइएगा कि भी आइंदा आने वाले दिनों में ये सिलसिला क्या रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा फ़रा इकरार साहिबा, अल्लाह का करम। सबसे पहले तो आज की मौसम की सूरत हाल और रेड अलर्ट पे बात कर लेंगे। फिर पिछले एक हफ़्ते में जो कुछ हुआ उस पे ज़रा मैं जल्दी से एक ख़ुलासा अर्ज़ कर देता हूँ। सऊदी अरब का मरकज़ अल-वतनी लिल-अरसाद यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, जिसे आमतौर पे महकमा मौसमियात कहा जाता है, उसने रेड अलर्ट जारी करते हुए आज के मौसम के मुतालिक बतलाया है कि दरमियाने से शदीद दर्जे की गर्द चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें होंगी अल-बाहा और मक्का रीजन्स के अंदर। मक्का रीजन के अंदर सिर्फ मक्कातुल मुकरमा नहीं बल्कि जद्दा, ताइफ और अलीस और दीगर इलाके भी शामिल हैं। तो लेकिन जद्दा और मक्का के अंदर जो बारिश है ये बड़ी गैर मामूली होती है और इसमें कम बारिश पे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा आज की मौसम सूरत हाल के मुतालिक उन्होंने बतलाया है कि इंतहाई कम से दरमियाने दर्जे की जो बारिशें हैं वो जाज़ान, असीर, रियाद, मदीना, हाइल, नॉर्दर्न बॉर्डर्स, अल-जौफ और तबूक रीजन्स के अंदर होंगी। तो इसमें रेड अलर्ट सिर्फ मक्का और अल-बाहा के लिए है। अल-बाहा की साख्त भी कुछ ऐसी है कि वहाँ पे रेड अलर्ट के बावजूद ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जद्दा और मक्का की जोग्राफिया कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बारिशों की वजह से सैलाबी रेले कुछ इस तरह से चलते हैं कि नुकसान बहुत होता है। इससे पहले भी जो 6 जनवरी को रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि 7 जनवरी को इतना नुकसान हुआ कि जद्दा एयरपोर्ट को बंद करना पड़ गया, फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हुआ और इतनी तेज़ हवाएं चलीं जिनको क्लेम किया गया बाद सोर्सेज से कि 150 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़्यादा थी। और ये इतनी तेज़ हवाएं जिनकी वजह से हवाई जहाज़ों के साथ जो हैं वहाँ पे लगेज कैरी करने वाली ट्रॉलीज़ टकराईं, उनका रुख मुड़ गया इतनी तेज़ हवाओं में और फ़्लाइट्स को दीगर एयरपोर्ट्स पे उतारना पड़ा। अब आज जो रेड अलर्ट जारी किया गया है इसके अंदर हवाओं की रफ़्तार तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से मैक्सिमम हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इसमें रेड अलर्ट बारिश के हवाले से ज़रूर है। जो 7 जनवरी को बारिश हुई उसमें मक्कातुल मुकरमा के अंदर सैलाबी रेले के अंदर 4 अफराद बह गए। एक बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि 4 लोग बड़े खुश अखलाक और दीन का काम करने वाले थे। मक्का शहर के अंदर उनकी बड़ी एक अच्छी शोहरत थी मंतका मक्का में, इसलिए एक सोग का आलम भी रहा मंतका मक्कातुल मुकरमा के अंदर इन 4 अफराद की वजह से।
ابھی جو ہے صورتحال بتلایا گیا ہے کہ یہ بارش جو ہے طوفانی بارش سیلابی ریلوں کی وجہ سے خطرناک ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے اور آپ کے دیکھنے والوں سے یہی کہیں گے کہ آپ نشیبی علاقوں سے جانے سے گریز کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اور یہ سعودی عرب کے پچھلے ایک ہفتے کی موسمی صورتحال اور آج کا جو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ خلاصہ اب تک ہے۔ بہت بہت شکریہ عادل آپ کا، آپ نے انفارمیشن ہمیں دی، آپ بھی محفوظ رہیے اور باقی لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن یہ بڑا ہی خطرناک ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس طرح سے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، موسم اتنا شدید نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال بن گئی۔ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو ویدر کنڈیشنز میں چینجز آ رہی ہیں، اس نے بڑا زیادہ متاثر کیا ہے پوری دنیا کو۔ اور جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت کے دن پر، قیامت پر یقین ہے، تو جب ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمام تباہیاں چیزیں کس طرح سے، موسم شدید ہوگا، کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن کہیں قریب آنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اپنے اعمال پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مختلف اور مذاہب کے لوگ انسان موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے، سب کو ہدایت پر لے آئے، سب کو محفوظ بنائے، سب کو تکلیفوں پریشانیوں سے دور رکھے، اس طرح کی آفات سے بچا کر رکھے۔ اور جب اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں تو دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بڑا لائٹر وے میں لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایسے جیسے موسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اس کو انجوائمنٹ کی صورت میں لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے کوئی لائٹر چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی جانے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے شہروں میں، ہمارے ملک میں بھی دیکھیے کہ موسم کس حد تک تبدیل ہو چکا ہے اور کیا کیا تباہیاں آتی ہیں، کس طرح سے۔ اب کل رات ہی کی ہم بات اگر کریں تو دھند اس قدر شدید تھی، کافی دنوں میں زیرو ویزیبلٹی رہتی ہے، جس کے باعث آپ دیکھیں کہ یہ موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے، فلائٹس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا بھی، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جہازوں کے رخ تک سعودی عربیہ میں تبدیل ہو گئے، اتنی شدید ہوا وہاں چل رہی تھی، ژالہ باری، برف باری کا تصور کچھ علاقوں میں تھا ہی نہیں۔ پھر ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں پہاڑ جو کہ بنجر ہوتے تھے، کیونکہ صحرائی علاقے ہیں بہت سے جہاں پر موسم بڑا شدید ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، وہاں پر پہاڑوں پر ایک سبزہ ہو گیا تھا، اور اس کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی کے طور پر لوگ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی چینجز آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ بھی رکھے۔ وہی میں بار بار کہوں گی کہ ہم جن اعمال میں پڑ چکے ہیں، اللہ ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے، ہمیں ہدایت دے۔ کچھ نہیں پتہ کب کس کی زندگی کا آخری وقت ہو، تو ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے اور رب تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ سب کے لیے ہمیں امان مانگنا چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کرم مانگنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں تمام جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ جہاں جہاں اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے صحت، سلامتی اور امن کی دعائی کر سکتی ہوں۔ اب دیکھیں ایک طرف جنگ کی کیفیت چل رہی ہے، ادھر امریکہ میں ہم دیکھیں آگ بھڑک اٹھی ہے، یہاں ہم دیکھیں موسم ایسا تبدیل ہو رہا ہے، باقی اگر دنیا پر بھی نظر دوڑائی جائے تو کیا سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔